कहबे मुझ सैलरी ना भेटली मोर 700 लागे কিন্তু গুটে কথা কাম করব তোমার দিলা নাই কই গরি ভাল भी नहीं लागे मते आईनी का कह से टाइम वेस्ट नहीं करो जई जबनी आजकल मुई टिके प्यार भी बेसी कर देली ना ये बुआ ना हला जको मोर ब्रेकअप होला हो कि लगे पिउ जाए का हला जे ब्रेकअप हला मौत की जो ब्रेकअप होला मोर पता नहीं ला इन जगह सिगरेट पीले कैंसर है सिगरेट पीले कैंसर है ऐसी और लोग मौत पीले कैंसर बनी ऐसी ओहो तो मुझे सुनी क्या तुम्हें भी बड़े बढ़िया डांस करी हमसे तुमके की कहला हो तुम्हार पड़ा प्रशासन के नाच कला पर कहले ई लोग ना दुईटा चेहरा भल करी देखो होला ई लोग ना दुईटा चेहरा यहाँ जिबा काना कहतला तमे बाहरु आइछ परे तमे इंग्लिश कहस परे अरे भाई भी जदी बाहरु आइछे इंग्लिश कहसी मोर पढ़ार प्रोसेसर रखे ना नाचुतली जे इतला देखसी कह तो हां करबो कह समलपुरिया लोग तो समलपुरिया ड्रेस देखले प्यार ही जासी हमर समलपुरिया पर 30 दिन जगनी गुटे प्राइवेट बस है हैप्पी लागे परे जते भीड़ के भी लागसी कि आउ चार जन भरावे गाय लेके अरे भाई हैप्पी लागी जते बेले प्रोसेसर ने समलपुरी गीत भी बासी वाला ठीक होचे भी प्रोसेसर ने नहीं नाचे जे से गोली दे लुकी लुकी डोंगी डोंगी टिके टिके नाचे दसे एडा केउ नाचो तो सेटा तुम्हार क्वालिटी है सेटा समलपुरी बाजार क्वालिटी है तो वर्तमान हमें डाकमा 700 त्रिपाठी दादा को तार आगु আমার কার্যক্রম লাগি যে মানে সহযোগ করছ তাকর নাম মানে টিকে ধরি দাও প্লিজ এক্সকিউজ মি ডার্লিং আমার আর কলা সংস্কৃতির গৌরব জিয়ে অরুন্ধতী জুয়েলার্স এলা তার সাথে আমার আজর মেইন স্পন্সর ইন্ডিয়ান অয়েল কেএলএন ইন্ডিয়ান অয়েল তাকর সঙ্গে সঙ্গে গ্লোরিয়াস ক্যাটার্স এন্ড র‍্যাপিডো বাইক তার সঙ্গে আমার আউট স্পন্সর হচ্ছে কোসাল ফাউন্ডেশন সরি পুরো জোরদার তালি যাও আমার স্পন্সরস মান কর লাগে আচ্ছা কার্যক্রমটা যেহেতু তাকর সহযোগ রয়েছে মানে সবুবেলে তালি রসি আকাশে মান বুঝিবার কথা আউ আপন মানকর জবাব টাকা লাগি বর্তমান আউছ 700 ত্রিপাঠী দাদাকে জোর জোর তালি কেটে গিয়ে স্বাগত করো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ কি জানলি কি সংসার সব মোহ মায়া है आज्ञा दुख तो सब बेले निजर पासे किसी खुशीटा मझिरे मझिरे आसी जनता कोनियाटा सब बेले पाके किसी सालीटा गाय गाय आएथन ओ ठीक আছে नहीं नहीं मुई इनो जानबार लगी पाइली कि तुई जेते सुंदर दिसुता कि तोर पाके जेते पैसा था तुई शांति के पाइने पारू जब तक तुई ताके पटे नहीं पारिछु शांति के पाइबार लगी है शांति के पटाबारटा जरूरी है और पटाबार কথাটা এটা বলে তুমি পটলকেনি কহ মুই পড়লি কি নাই হেটা জানবো পছে কই বুয়া সরকারি চাকরি আমার লেটর আটা পরে কি বলি তো তুমি কহি আসছ না এতকি ইজি নুয়ে সে বহুত টাইম লাগছে তো ঠিক আছে এতনে কহ গুটে বিহারি সাইলি না মুই হেটা কাই করা হো মুই তো আগরু কইলি কাই যে মুই সব বেলে পেপার কি রাশি ফল চেক করু যে ভাই কেনসি হপ্তা বাহারি আবা কি মোর 2 নম্বর বিয়া বি হেই পারবা বলি এই চড়াচড়ি হেই জিনি আইনি বাকি আমি একটা সেকেন্ড হ্যান্ড লোকে না এমপি भी না দেখো না করব কহ ওএলএক্স বুটের অ্যাপ্লিকেশন এর খালি সেকেন্ডারি বিক্রি হেছি মুই বিলকুল भी ওএলএক্স না ইউজ করে খালি ঘর বড়া দেতে বলে দরকার হতে বলে ইউজ করছে যা আবেও খুশি লাগলা তোমার কথাটে শুনি দিলি বহেন লাগি গুটে তালিকে মারো থ্যাংক ইউ আউ কারা কি হবো ক আচ্ছা টুকেল মানে তিকো কি ভগবান কে কসম কি মতে ভাল পিলাটে দেবু গো বলি যে ভাল পিলা মিললে তো তুমি কউছ ভাই বনে দুছ কেন ভাল পিলা সতেজ নে মারো করি ভাইলে সম্বলপুরিয়া মত লেখান ঢল ভাই দুনিয়ারে কাহি থ্যাংক ইউ ইয়ার লাভ ইউ টু ঠিক আছে আউ भी बहुत प्यार
Patra Knits, Krishna Palace, Rapido, Karma Handloom, Banker's Choice, Ratha Catters, Glorious Catters, Jirodha, Kosal Foundation, Meher Bastralaya. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ କଳାକାର ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଜୋରସୋର ତାଳିଟେ ହେଉ କି ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟେ ହେଇପାରିଛେ। ଖୁସିର କଥା କି ଇଟାନ ମୁଇଁ ତମକୁ ପହଲା ଥର ଭେଟିଲି ଆଗକେ ଏନ୍ତା କନେକ୍ସନ ଜାଣିଥିବା ହେଲା କାଁ କରି ବେଲେ ଯଦି ନେଟୱାର୍କ ନ ଧରେ ବୋଲି ମୁଇଁ ଟାୱାରଟେ ବି ବଢ଼େଇ ଦେସେ ପାରେ। ठीक अच्छे बाकी दूर जगह के नेटवर्क जल्दी नहीं पाए। हाँ 2 दिन पछे पछे हो किंतु फाइनल ले जो नहीं क्या एटा में नहीं जाए। ठीक अच्छे तबे एतकी जदी मेहनत करू छ हाँ कहमा तुम्हें पछे कही आगे हमारी शानदार कार्यक्रम का शेष तो हो जाऊ नुआखाई निर्कार 2019 जेंटा के कि इखाने एतकी लोग को ग्यादर करी छ